अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं टुडे विद अली। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के उभरते हुए नौजवान बल्लेबाज फखर जमान के बारे में बताने जा रहा हूं कि फखर जमान ने क्रिकेट खेलना कब और कैसे शुरू किया और इस हवाले से उनकी जिंदगी में उन्हें कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जिला मर्दान के करीब एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाला एक लड़का फखर जमान अक्सर पाकिस्तान का एडम गिलक्रिस्ट बनने का ख्वाब देखता था। वो खुद भी अपने पसंदीदा क्रिकेटर की तरह लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन था और बिल्कुल अपने पसंदीदा खिलाड़ी की तरह इनिंग्स का आगाज करना और गेंद को मैदान से बाहर फेंकना चाहता था। मगर अपने ख्वाब की तबीर से पहले खानदान की मुश्किलात उसकी राह में सामने आ गई। सिर्फ 17 साल की उम्र में फखर जमान को घर की किफालत और जिम्मेदारी उठानी पड़ी। ये साल 2007 था जब उनका खानदान शदीद माली मुश्किलात का शिकार था। उस वक्त इस नौजवान को पाक बहरिया में मुलाजमत हासिल करने के लिए टेस्ट का हिसाब बनना पड़ा। अगरचे वो टेस्ट में कामयाब होने के बाद मुनासिब तनख्वाह की हामिल मुलाजमत पर लग गया, मगर नौजवान फखर जमान ज्यादा खुश नहीं था। वो सोचता था, मैं ये नहीं करना चाहता जो मैं कर रहा हूँ। उसने 1 साल तक पाक बहरिया में सख्त तरबियत हासिल की। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, मीलों तक दौड़ना, फिर स्कूल जाना और आखिर में शाम को खेलना। पहले साल के बाद इस नौजवान को कराची भेज दिया गया ताकि पीएनएस कारसाज और पीएनएस हिमालय में मजीद तरबियत हासिल कर सके। अगरचे फखर जमान ने पेशावराना अमूर के लिए अपने घर को छोड़ा था, मगर कराची ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल डाला। पीएनएस कारसाज में फखर की मुलाकात नाजिम खान से हुई, जो पाकिस्तान नेवी क्रिकेट एकेडमी के कोच थे। फखर ने क्रिकेट खेलने की अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और नाजिम ने अपनी एकेडमी में उसका इस्तकबाल किया। नाजिम खान याद करते हैं, मैंने मैच से पहले उसकी काबिलियत के बारे में पूछा। उसने मुझे बताया कि वो बाएं हाथ से खेलने वाला ओपनिंग बल्लेबाज है, तो मैंने उसे इनिंग्स ओपन करने के लिए भेज दिया। उसने सेंचुरी स्कोर की। मेरी निगाहों ने उसकी सलाहियत को परख लिया था। नाजिम ने फिर फखर को आजम खान की जानिब भेजा, जो शहर में नौजवान क्रिकेट टैलेंट को बेहतर बनाने और प्रमोट करने के हवाले से मशहूर हैं। फखर ने आजम खान को मुतासिर करने में ज्यादा वक्त नहीं लिया और असगर अली शाह स्टेडियम में अपने इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 मैच में निस्फ सेंचुरी स्कोर की, जिसमें 4 छक्के भी शामिल थे। उस वक्त नाजिम खान इस बात के कायल हो गए थे कि फखर का मुस्तकबिल पाक बहरिया की मुलाजमत के बजाय स्पोर्ट्स में छुपा है। उन्होंने फखर को पाक नेवी में बतौर प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन शामिल करने की दरख्वास्त दायर की। फखर जमान का खानदान इस पर फिक्रमंद हो गया, मगर नाजिम खान अपने ख्याल पर डटे रहे। उनकी दरख्वास्त को मंजूरी मिल गई और फखर ने 2008 में बतौर प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन नेवी में शमूलियत इख्तियार की। एक खास शिक फखर के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल की गई, जिसके मुताबिक उन्हें बतौर सेलर उस वक्त दोबारा हायर किया जा सकता था अगर वो ग्रेट क्रिकेट में नाकाम रहते। फखर ने फर्स्ट क्लास लेवल का हिस्सा बनने से पहले कराची अंडर 19 और कराची अंडर 23 की नुमाइंदगी की। नाजिम खान के मुताबिक फखर बिलाशुबा मेहनती क्रिकेटर है और अपने खेल के लिए सख्त मेहनत करता है। इसकी एक मिसाल वो अनगिनत घंटे हैं जो उसने 95 मील फी घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकने वाली बॉलिंग मशीन के जरिए पुल शॉट खेलने की प्रैक्टिस के लिए सर्फ किए। मगर घर में माली अदम तहफ्फुज और फील्ड में कुछ नाकामियां अक्सर फखर जमान को अपनी सलाहियतों के हवाले से परेशानी में मुब्तला कर देती। उस मुश्किल दौर में फखर जमान के सरपरस्त आजम खान ने उसे समझाया, हिम्मत बढ़ाई और आगे बढ़ाया। यही वजह है कि फखर जमान अब भी आजम खान का शुक्रगुजार है। फखर जमान के मुताबिक ऐसा कई बार हुआ जब मैंने क्रिकेट छोड़ने के बारे में सोचा। एक बार ऐसा उस वक्त हुआ जब मैं एक सीनियर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट खेल रहा था और पहले 3 मैचों में सिर्फ 25 रन बना सका। आजम ने मुझे कहा कि तुम चाहे 0 पर आउट हो या सेंचुरी करो, मैं तुम्हें ड्रॉप नहीं करूंगा। अगले 3 मैचेस में मैंने लगातार 150 रन बनाए और कराची डिस्ट्रिक्ट के स्कोर बोर्ड पर टॉप पर पहुंचा। उसके बाद मैंने कभी भी क्रिकेट छोड़ने का नहीं सोचा। आजम खान की सपोर्ट के बावजूद फखर जमान जल्द ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के हवाले से बेसब्री का शिकार हुआ। उसने डोमेस्टिक सर्किट में आगे बढ़ने का आसान तरीका ढूंढने की कोशिश की, जो ऐसी गलती साबित हुई जो उन्हें वापस मर्दान ले जाने का बाइस बन गई। फखर जमान के बकौल, मैंने मर्दान के लिए खेलने की कोशिश की। मैं उस वक्त ना समझ था। मेरा ख्याल था कि कराची से सिलेक्ट होना मुश्किल होगा
کیونکہ وہاں بہت زیادہ مقابلہ تھا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ مردان میں بھی بہت زیادہ کھلاڑی ہیں اور میرا خیال تھا کہ میں وہاں آسانی سے آگے چلا جاؤں گا، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ اعظم خان فخر کے کراچی چھوڑ کر جانے پر بہت غصہ ہوئے اور اگلے 6 ماہ تک ان سے بات نہیں کی، مگر جب بات کی تو انہوں نے فخر کو کراچی واپس آنے کو کہا۔ اعظم خان نے کہا کہ اگر تم کراچی کی جانب سے کھیلو اور کارکردگی دکھاؤ تو آسانی سے توجہ حاصل کر سکتے ہو۔ میڈیا بھی ایسے کھلاڑیوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ فخر زمان 2011 میں کراچی واپس آیا اور اگلے سال آسٹریلیا میں ہونے والے انٹرنیشنل ڈیفنس کرکٹ چیلنج 2012 میں ڈیبیو کر رہا تھا، جو کہ فورسز کے اہلکاروں کا ورلڈ کپ سمجھا جاتا ہے۔ فخر زمان نے اپنی ٹیم کو فائنل میں پہنچانے میں مدد کی اور پاکستان کپ کے ساتھ واپس آیا۔ یہ فخر زمان کی نیوی کے ساتھ آخری کرکٹ اسائنمنٹ ثابت ہوئی۔ اس نے 2013 میں پروفیشنل کرکٹر کی حیثیت سے نیوی کو خیر بات کہا اور حبیب بینک لمیٹڈ کو جوائن کر لیا۔ فخر زمان بتاتا ہے، جب میں نیوی میں تھا تو پی این ایس کارساز کے اندر رہائش پذیر تھا۔ سروس چھوڑنے کے بعد میں ایک دوست کے اپارٹمنٹ میں 2 ماہ تک رہا۔ اگرچہ وہ کرکٹ کھیلنے کے اپنے خواب کی تعبیر پا رہا تھا، مگر باہری زندگی کے اپنے چیلنجز تھے۔ اوپننگ بیٹسمین کے مطابق جب میں اس وقت کراچی آیا تو میں نے منگو پیر میں اس وقت ایک اکیڈمی میں قیام کیا۔ ہم میں سے 3 یا 4 لوگ اکثر ڈریسنگ روم میں یا دیگر کمروں میں سو جاتے تھے، اور اگر باہر کا موسم خوشگوار ہوتا تو میں کھلے آسمان تلے سونے پر بھی کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا۔ T20 کرکٹ میں 31.31 کی متاثر کن ایوریج کے باوجود فخر زمان کو پاکستان سپر لیگ کے پہلے ایڈیشن کے لیے نظر انداز کیا گیا۔ وہ ایمرجنگ پلیئر کی کیٹیگری کے ڈرافٹ کا حصہ تھا، مگر انہیں منتخب نہ کیا گیا۔ مگر جب پاکستان کپ میں فخر زمان کو یونس خان کی کپتانی میں کھیلنے والی خیبر پختونخوا کی ٹیم کے لیے منتخب کیا گیا تو انہوں نے 59.4 کی اوسط سے 5 میچوں میں 297 رن سکور کیے، جس کے دوران انہوں نے احمد شہزاد کے ساتھ اوپننگ کی اور دونوں بلے باز پورے ٹورنامنٹ میں بولرز پر چھائے رہے۔ فائنل میچ میں فخر زمان نے ایسی شاندار کارکردگی دکھائی کہ وہ مین آف دی میچ ہوا۔ اس نے 111 گیندوں پر 115 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ اس بارے میں فخر زمان نے کہا کہ میں اس کارکردگی کا تمام کریڈٹ احمد شہزاد کو دیتا ہوں۔ وہ بہت اچھے سٹروک میکر ہیں۔ چونکہ وہ دوسری جانب سے اچھا سکور کر رہے تھے تو مجھے کسی قسم کا دباؤ کا سامنا نہیں ہوا۔ پاکستان کپ میں اس کارکردگی کو نیوی میں ان کے ٹرینر اور کوچ اعظم خان نے بھی سراہا۔ اگر آج دنیا فخر زمان کو جانتی ہے تو اس کی وجہ اس کی وہ یادگار اننگز ہیں جو اس نے چیمپئنز ٹرافی میں کھیلی، خاص طور پر انڈیا کے خلاف فائنل میں جو فخر زمان نے سینچری بنائی۔ وہ اگلے کئی سالوں تک یاد رکھی جائے گی۔ کوشش اور محنت جاری رکھی جائے تو انسان اپنی منزل حاصل کر ہی لیتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی۔ اس پاکستانی ابھرتے ہوئے نوجوان بلے باز کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔